course, Quantum Freaks and CV Max oftentimes will have Habla. different ideas about, you know, what the reason was Galera, they lost, or, se você you know, parar para we could have assistir dealt with a Kasante if we LLA, played this better. Yeah. So, I mean, let's see. tu vai ver que CBLOL é alto nível. Desculpa. The respect of the Orianna, which I think is very warranted, is just going to mean that they can't run the Não tem strategy. como, pô. And now we get to have the conversation about like Poppy Talia again, that we were discussing in the first round. É complicado. Success with into the Se o Lava não performar no LLA, that one in straight away, but you certainly can keep it in your wheelhouse. desculpa. See if they want to allow Pays to play Aphelios in this one as well. Ban the Varus. Porcentagem de buy coins na tela, guys. guys. Lucian first pick, I think we will once again see that trade with the Emilio coming through. Tá certo? There's the Ashe ban we saw last game as well. Vi is available. Vi is up because they banned Orianna instead. But this means now, if you're Gen.G, if you lock the Lucian here, they might just First pick Lucian de novo pro Bull. Só que agora a Orianna está banida. Looks like they just want to lock this duo every time, though. Aphelios milho. And wait for more information from Kwangdong. Pega That's Caçante. the game plan here. But now you can get Vi as Kwangdong if you want. One of the strongest jungle champions into Aphelios in particular because he is so immobile. Yeah, I mean, you can go Vi and you can go for some kind of aggressive jungle or some kind of aggressive mid lane alongside of it and try to own the 2v2 and have a lot of backline threat if you do want to deal with the Aphelios. Let's see though, I mean the Nami seems obvious. Yeah, I think Revolta, o Bruce passou vergonha no Laish. They want to take the Vi here or if they want to lock in a prio pick for Bulldog. Não, mas a época era outra, né? Tipo, antigamente o Laish era bem melhor do que é hoje. OG Tristana players, that's another option he could lock in here with this draft. Go double 80 carry, you can get that range later on. I think the Vi is just too easy. I mean, it's one of Cuz's best picks as well, and Uma hora os novatos vão superar os idosos do CBLOL, um ciclo. Também tem opiniões polêmicas sobre isso, mano. Vai é muito boa contra Aphelios, mano. Bem melhor que Jarvan, né? Agora, se a KDF não banir Caçante, eu vou ficar abismado. Sejuani é legal, quero ver uma Sejuani. Single target potential catch, the Rel a little bit more catch-all, you know, team fight focused. Well, I think also what the Sejuani is going to offer you here too is a wider versatility of champions for Keen to play that are going to be very viable into something like Blind Aatrox, for example. The Jax that Huni mentioned earlier, so much stronger with the Sejuani in the draft as well. Quem não esqueceu que existe Quer no jogo? Cara, mas o meta, gente, o meta, ele tá muito voltado pra tanque na jungle, cara. A jungle não tem mais gold, guys. Pra você jogar de jungle, tipo, tanque ou meio... Tanque não, desculpa, carry ou meio bruiser, assim, você tem que farmar mais e aí, tipo, é complicado, mano. E, tipo assim, existe uma regra global, né? Que eu não sei se... Assim, eu assumo que você já tenha ouvido falar disso, né? É meio que uma lei, entre aspas. Quando você tem suporte ranged, você tem jungle tank. Quando você tem suporte melee, você tem jungle carry. Essa é a regra. Internacionalmente falando, aqui no CBLOL não respeita tanto essa regra, por isso tem uns drafts que são absurdamente difíceis de jogar. Just wants to engage, and he wants to have that follow-up with the Jax, for example, or once again, Caçante. It's not quite the same with the Rel layering, as they will take the Caçante away. So I think it's a Jax call. Pretty easy. I mean, look, I'm not a big fan of Jax right now in this meta. I think it's very weak. But it is Keen, it is Sejuani. Baniu no Caçante, tá? Counterpick for Chovy. So you could just go Yone, but it's blind. I think we might see, if we're not going to get Jax here, you probably see a Chovy pick, and then it's counterpick for Keen. Or they just go Yone. Oh, Yone! Gosto de Yone, gosto de Yone. Gosto de Yone flex do Red Side. Gosto muito. It's so flexible. It's so flexible. And they can both play it, no doubt. Yeah, absolutely. Chovy a bit more known for it, but
Que é do time da Herbalife? Pô, mano, eu acho eles bons, mas não acho nada demais, não. Vamos ver hoje, né? O segundo jogo é deles. A Trox e a Kali. Será que o Kim vai de Oni? O Dir. Cara, gostei. É que eu não sei o que ele podia pegar aqui pra matar o Lucian. O problema é esse, o Lucian tá muito frio aqui esse jogo, não? Tipo assim, se é você do chat de Lucian jogando contra o Dir, Sejuani, Ione, Milho e a Férios, tu tá feliz, não tá não? Nada chega em você, pô, só o R do Ione. E tu tem um dash. Eu prefiro o draft da KDF aqui, mas tem o Nick Diff. Ione busca? Pô, galera, o Ione vai ter que passar por muita gente pra chegar no Lucian. Tem uma vai no jogo, né? Você colocaria seus buy-coins na KDF? Não. Não, eu acho a GEN.G bem melhor do que a KDF. Mas de draft, eu prefiro o draft da KDF. E aparentemente o chat está comigo nessa, né, chat? Muito obrigado. Kill pays at all costs, but maybe Jovi begins to run rampant after that. Either way, guys, we have game number 2 starting now. GEN.G é melhor da LCK? Aspas fortes, hein, chat? Aspas forte. It's only tank jungles and boring. And branded graves, that happened that one time. No, let's not talk about it. It makes some of us sad, namely myself and Atlas, that game, but pretend like it didn't happen. É, da LCK beleza. No Mundial é outra história, né? O que são essas falas no início das partidas da LCK? Você diz os gritos? I think he did. He must have. But I didn't see a +5 though, so if he didn't ping it, then maybe not actually. I don't think it was pinged. He definitely would have pinged it if he saw it, right? Like, yeah. So maybe he didn't actually, in fact. See Essa voz? Ué, é o narrador do... É a narradora da Coreia. Ela fala a mesma coisa que fala aqui no Brasil, só que em coreano. Tropas liberadas. Ah, meu áudio melhorou? A tua? Ah, foi mal. Yeah, it was more interesting the first time, but we'll watch it the second time, yeah. And Nami getting in there. My bad. On top of Pace, he wants this. Yeah, I mean, this is actually a pretty good angle for them. Flash on top, Ignite on a Pace, and he is just galera. First blood goes to Bull. I mean, aqui deu uma azedada. When you campfire at level 1, as Lehens has, like it's on such a long cooldown. Aqui deu uma azedada. Yeah, so you just gotta back away, yeah. Ele tem o Lucian, ele tem o Lucian. I can tell you Lehens is probably not happy with the scenario. And it's not Lehens who dies, it's Paze who's zoned away from his support, and that means it's going to be zoned out of a lot of additional farm here that's super significant. Bull will be hitting level 3. Gosto desse invade. It's a really big problem. Just going to back here, not going to try to put any additional pressure on, but this is so awkward now. A vai gastou o quê? Vai tomar do Canyon. Yeah, Cuz is directly on a ward. Canyon is right there, and he'll probably just look for the smite. Cuz will never expect this. There's the smite, goes over the wall, and Canyon is right here. Not gonna get a kill, because, I mean, he said one, caralho, but mano. he does steal away the blue. And se fudeu, tá? Cuz the victim of these early wards. Yeah. A big way here. And he drops one of his own. Canyon will actually clear that.
Nossa, mano. Tipo assim, o Canyon vai fazer Scuttle top. Não, ele vai dar match na Vai no bot side. A Vai consegue pegar o Scuttle bot, tá? Se ela quiser. Caralho, galera. Mas é muito gap aqui, não é não? Nessa bot lane? Que isso? Not ideal. A ton of damage coming out. Canyon is here, so they are going to be completely fine. Canyon ganharia o CBLOL na NTZ, Revolta? Cara, o Canyon ganharia... Não, mas ele perderia cabelo. O Paige pegou a kill na ativa, né, da arma. The cannon will help mitigate some of the losses, but it's still going to be significant loss here. And that saves the lane in a lot of ways here. Paige picks up a kill, and it was looking very rough. And Canyon comes over, and that's all you need to bring yourself back into this. Is we're going to watch this. Puzz nearby. There's a ward, so Keen will get that information. Keen was also winning the trade. It is a Ele quer baitar, vai perder tempo ali? Chains do come in, but again, he's Udyr, so unless they're going to kill him right now, perdeu a ult nisso. I always just get fooled by Udyr every time. No matter what, I'm like, Porque ele não tem que ir direto parar essa larva. Talvez eles até peguem a... What, this time? No. Alright, that's the one void buff. The junglers don't even look at each other. Oh, they're kind of like side-eyeing each other now. Cuz getting in there. Smiting away. One is Canyon and he'll get over the wall. Two better than one, Valdez. Two is greater than one, yes. Ah, o problema é que o Cud pegou a primeira, né? Então ele pegou mais XP. Second one, pushing him away. I don't know which replay we get first. Okay, so the level 1. Let's push forward. And then Paze runs down with his ghost here, and Lehend is like, I don't have. Caralho, mas pior que não tinha nem o que ele fazer, mano. Se ele flash, ele tá morto do mesmo jeito. I am a million that auto attacks, that is all I can do. And then here, Bull gets Paze down to like 15 health, but doesn't have one more auto. Great play there. Porque a galera tá fazendo só uma larva e vazando? Ah, meu amigo. Falou com o cara certo. Porque a primeira larva te dá mais experiência do que as outras duas. A primeira larva, quando você faz ela, ela conta como campo grande, ou seja, você recebe um bônus de 80 de experiência quando você faz ela. A primeira larva te dá 155 de experiência, é isso mesmo. A segunda larva e a terceira larva te dão apenas 75 de experiência. Então você chega, faz uma e você conta como basicamente meio campo feito. Ah, pelo amor de Deus. Perguntou pro cara certo. Legal. Não era 300? Era 300. Mas nunca foi intencionalmente 300. No primeiro... Assim que teve a mudança, né? A primeira larva ela tava dando 300 por causa de um bug no Smite. O Smite ele tem uma passiva que o primeiro monstro grande que você mata, você ganha 300 de experiência, 150 de experiência a mais. E a larva tava bugada. Então nunca foi a intenção deles que ela desse 300 de experiência, entendeu? Aí eles ajustaram o bug e ela passou a dar 150. E 5. Is just running this rift because both the lanes are going well, so he can do whatever he wants, but he's also doing whatever he wants. The lanes are then knowing they can push as far as they can. GEN.G. Cara, tipo, não sei se tem muito o que ele fazer não. Ele tá tomando uns invades muito bons. Eu acho que o Ken não tá jogando muito bem aqui. É, não, é jungle gap mesmo. Esquece, jungle gap sim. Jogar contra o Ken deve ser muito estressante, ele é muito agressivo e não deixa o jungle inimigo jogar.
como ele quer. Cara, quando eu joguei contra ele na solo queue foi bem difícil. Tipo, ele joga muito pra frente. Mas eu joguei contra ele num meta muito mais difícil também, né? Não era meta de tanque. O jogo tá muito estranho pra KDF agora, tá? Muito estranho. Esse é o primeiro jogo do dia? É. Tipo, o jogo tá bem difícil, mano. Caralho. O Canyon é bom. O Canyon é bom. O Canyon tá agapando todo mundo nesse jogo, mano. Todo mundo. O cara é absurdo. As another dodge on a bubble, and you know, one misstep, one misplay, you give that to FaZe Lehens, and they will force your flash. As Opa. getting in there, he nearly just lost his Opa, life. ai. As if that Q hit, I have to imagine he would be going down. Bull, or rather, Undil doesn't have heal. I think he does die if he gets hit by that. Now chugging through his refillable and trying to get what he can out of this wave. Alright, we do have the ults coming out here from the Opa, side Bull and Undil. They will force FaZe's flash. Tá bom, tá bom, tá bom. Tirou o flash do FaZe. There were some awkward decisions made by Undil in game 1 in terms of how he wanted to use his tidal waves and how aggressively use them, but you can't deny this guy will press R and then Q exactly where he needs to enforce a flash. Like, he is so good at Nami so far this season. Oh, we got some plays down on the bottom side as Cuz is here. No flash out of FaZe, that's a kill. Bull will pick that one. Tá, bom gank. Bom gank, só que foda-se, né? Já tá tudo fudido, 0/2. A Sejuani tá muito forte, mano. Sejuani e o Yone vão dominar esse jogo aqui, eu acho. A live tá com delay? Eu tô com delay? Compartilha tá aí, Vict. Por assistir então? No Discord? And it's also like a pivoted Q there as well. God. Where he turns it, but he just reacts so quickly. Wasn't the like razor thin margin it often is, but it was still impressive to watch. Yeah. 좋은데? 나이스. 좋잖아. That's good. O Canyon é muito bom, mano. And then over here, Puz is able to force this one to have a successful kill. I was scared on the live feed. Yeah, I think Jovi is going to be okay. I imagine Unbound Soul does come in, and there is a Vine nearby trying to burst him down. The flash comes in, the ult hits on the target as in goes Bulldog, but now Jovi just going to ult away, and that's the end of Bulldog here. He doesn't quite have the damage to go through two of these tanks, and Udyr again, just gets to do whatever he wants. And this game is falling apart. Gen.G are absolutely striking him now. They're going to take down two. Demitido aqui, tá? Undil's coming over with tidal wave to try to catch them, but I don't think Demitido. FaZe has Calibrum on the plate. Yeah. Ghost comes out. Nossa, guys, errou o Tanami. Ih, galera, aqui foi. Aqui foi. Tipo assim, a KDF deu falsas esperanças pra gente de que eles iam dar jogo contra a GEN.G, né? Por causa do jogo passado, mas não vão não. E do level 1 no bot, né? O FaZe morreu, level 1. Isso é justa causa, mesmo. Sabe qual é, mano? Quando eu vejo essa parada, eu fico com pena, tá ligado? O cara errou o target do R da Vai. O cara errou o R da Vai. Errou o R da Vai. Tem noção disso? Assim, não tem como você errar o R da Vai, mas ele conseguiu. Pô, dá até pena, mano. When Jovi has flash, he has ultimate that he doesn't need to use here. Kind of just disastrous. And then Bulldog goes down. Then they get Dudu on a follow-up kill here as he returns to the turret with no idea that Canyon is nearby. And Sejuani Yone thinks he's not going to have a good time. Not even close. And that's a ton of money lost. That's why he was trying to go back. He's like, I need this farm. He's not going to get it.
Yep, not this time. And it's no Ocean Soul in this game, as that was the first Drake taken. Saiu do stage direto pra RH, né? Cara, esse jogo aqui, assim, meta de tanque geralmente é muito chato, tá ligado? Mas esse jogo aqui, o Canyon jogou lindo. Jogou nice. É até legal, tipo, pro jungle do CBLOL assistir essa porra aqui, pra ser mais criativo, né? Ao invés de ficar dando full clear. You get behind by this much with a Kali Lucian by Aatrox, you know what's gonna happen? Vamos assistir sim? Não, galera, olha só. Não. Aí é demais. Aí é demais. Pô, na minha época de pro player, a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era ver VOD. Eu via VOD, eu jogava uma solo kill, aí almoçava, aí treinava. VOD é tipo, é lei. Pô, não. Pelo amor de Deus, mano. O Canyon tá humilhando todo mundo. Que isso? Ah, não. Fez eu morrer de novo. Meu Deus. Caralho, mano. O Canyon é o melhor jogo do mundo? He's gonna use Ghost, and Dudu's like, maybe I'll auto. He's not healing all too much. Flash on in, and that's just assassination as Bull. Não. Yeah. You can see his reaction there. Quem é o melhor jogo do mundo? Small things went wrong in this game for Kwangdong Freaks, but they all stack up so hard when your comp needs to actually be winning by large margins. It's things like this where you don't know where Canyon is, he slides in with the ultimate, and then Pays misses, and you're like, Revolta? Ah, que isso, galera. Não precisa me elogiar, mano. Pô, que isso, eu vi. Tá na conta do Baiano ainda, mano. Tá vindo aí essa galera. Pode, quem falou Aces ali pra banir? Circulo pra banir. Eu nem pensava na vida, pode dar. Bull was trying to sacrifice himself for some reason, but there was no gain on the board. Yeah, I was like, what, did P's Gale Force on him? And then I remembered, there's no Gale Force in the game anymore. Yeah, now they're trying to get on top of Lehens here. Didn't work out the last time. Will be the winner of him this time. Jogo morreu. Opa, temos um jogo. I'm gonna need context for this one. I'm gonna need a little bit of context for this one, Valdez. Uh-oh. Three people over the wall. They're gonna take out the Nami. Legal. They don't even take out the Nami, as Cuz will get in there and give himself up. And Keen once again is just untouchable. This time on a different champion. Yeah, he will dodge the bubble. É, muita vantagem de gold, né, mano? Isso que é foda. Alright, Anvil's fine. Yeah, the turret, you know, can pose Custa 0/5. Cara, sabe qual é o pior? Se ele tem 0/5 mal cai, beleza. Tá ligado? Ele vai ultar ali de longe, vai tacar uma batata, é isso. Mas de vai é complicado, mano. O que tu vai fazer? Tu vai apertar R morrendo no meio da ult. Tu nem chega no cara. Esse mano tá rushando mal mortos? Quem? O Chove? Ou o Dudu? But then they turned it into a very dangerous situation here on the side of Kwangdong Freaks. As Andil takes a ton of damage from one phase. O Dudu, eu acho que é pra ele jogar side contra o Di. Ele não quer ficar contra o Yone. E como a Sejuani vai ficar indo na side dele, ele de uma morte não morre pra Sejuani e o Gui porque é muito dano mágico. Mas eu acho uma merda, tá? Uma merda. Eles doidos pra ir jantar. Pô, mano, que humilhação, né, velho? Caralho, que todo isso, guys. Revolta, sinceramente, o jogo não chega aos pés do Greve. Greve é muito melhor que tudo. Quem discorda, baba gringo. O GODS NT, quando a gente vira lenda,
a gente ganha mod na live do Baiano, né? Então você vai tomar o timeout do revolta de boas-vindas para você repensar no que você fala. São apenas 4 meses de timeout, tá? Nos vemos em breve, amigo. Tamo junto. Valeu. Making us watch this a second time is sad. It brings a little tear to my eye for Dudu in this one, who had such a great Aatrox game in game 1. Now sitting on a Tiamat, a Hex Drinker, and a Brutalizer. Uh-oh. Toma get. Toma get. Trinket is enough to spot them out in the gank brush. Bubble is good, but you're not bubbling. Moleque, olha o Dir. Por que o Dir daqui não faz isso, mano? Caralho, ele parece demônio, mano. Olha essa porra. Olha esse João de Mete Azul aí. How far will they go for the kill onto Akali? Far enough, as Kingin will pick up his 4th kill in this game. O áudio tá meio abafado às vezes. Tendo que tirar a supressão de ruído e Discord. Boa. Boa. Supressão de ruído. He's red white and he has a support. Dudu a little bit more concerning, but he's fine. And that's going to be Gen.G. Cancelamento de eco. And an additional charge on this Rift Herald will go through. Alô? Poor Cuz, he's trying to do anything he can. Alô? Yeah, Cuz in this game, 0-6, and he had such a fantastic Jarvan game, like so many great reads and plays, but just got so far behind early on in this game that he ended up just kind of. Cara, eu não vi nada de ruído aqui, tá? Like somebody had to be the one. Controle automático do microfone. Tirei essa merda também, todas. The two things that really went wrong is this is just unfortunately circling the drain very quickly. The two big things that went wrong were the play that happened with Bull bottom side, where after he got the kill, he flashes forward and dies, and that's a disaster, right? And the second fight on the Dragon tá uma merda, is where they heavily commit, even though they don't have control, they don't have fire, and they lose that fight. And then from then on, then you have control on top side. Into an Aatrox. O que eu tirei mesmo? Eu não lembro mais. Não lembro. Aqui. Melhorou? Melhorou? Aí. É isso. É isso, pô. É isso. É nóis. Bom dia, Revolta. Leva minha mãe pra tomar vinho. Ô, Deixe? De novo? Outro fim de semana? Revolta, aperta o botão que tá escrito multi, vai melhorar muito. Esse aqui, 14 dias timeout, gozadinhas. Apertei. Aí, tô perdendo a ação do jogo, pô. Vocês ficam me distraindo. Pelo amor de Deus. Yeah, I mean, kind of is showing here. Yeah. Okay, nice tidal wave, a chance perhaps on Dill. Taking a lot of the okay, that's an old streak. Deixa eu foi buscar. And they still don't even care. As Bulldog also getting pretty deep into that one. I mean, Quantum Freaks, they are plunging into the L. They are not sitting back. They will not just play safe. They will not try to. Cara, esse jogo tá durando demais pra um jogo tipo 17-4, não tá não? Qual o melhor jungle da LCK no momento? Cus. Falei, tô leve. Doesn't matter if it's 4 kills to 17. 5 no votes in this one. Unfortunately, cara, o Bull e o suporte dele, o Angel, jogam bem, tá? Jogam bem. Eles não são ruins, eles são refém nesse time. Try to send some kind of play. I like what Bull is doing. He's still pretty strong in this mid game as Lucian. He got relatively fed. He's not agora, o topside, puta que pariu, mano. Break through some frozen hearts, but
Ah, ele não tava rushando mal mortes não, viu, chat? Ele fez só a Hex Drinker e aí fez Hidra Profana. Yeah, Andel's been hit by quite a few of those cannon ults this game. Doesn't always lead to a kill though, as we've seen. And Keen is just having his fun now. Jovi trying to set him up almost as in goes Okay. once again. 0/8. Legendary, which we have seen before. Caralho, mano, coitado do Cães, velho. But what can you do? This is more of a team situation at this point in time. GEN.G 19-4, trying to end their misery right now. They're not backing away. They're not doing the solo queue. Que esculacho, mano, sério. E o Cães, mano, o Cães não é ruim, né? Ele tá mal esse jogo, mas ele não é ruim. Ele pode não ser bom, mas ele não é ruim. Tá ligado?